장 폴 사르트르는 존재를 인간이 스스로 선택하고 행동함으로써 스스로를 정의하는 과정이라고 설명하며 인간이 본질적으로 자유롭다고 주장했다. Jean-Paul Sartre explained existence as the process by which humans define themselves through their own choices and actions, arguing that humans are fundamentally free. Jean-Paul Sartre a expliqué l'existence comme le processus par lequel les êtres humains se définissent eux-mêmes par leurs choix et actions, en soutenant que les êtres humains sont fondamentalement libres. 미셀 푸코는 헤테로토피아를 현실 세계와는 다른 규칙이 적용되는 독특한 공간으로 정의하며 이러한 공간이 사회적 질서와 통제의 중요한 수단이라고 보았다. Michel Foucault defined heterotopia as a unique space where different rules apply, seeing such spaces as critical instruments of social order and control. Michel Foucault a défini l'hétérotopie comme un espace unique où des règles différentes s'appliquent, voyant ces espaces comme des instruments cruciaux de l'ordre et du contrôle social. 자크 데리다는 차연의 의미가 고정되지 않고 항상 다른 의미와의 관계 속에서 변화한다고 설명하며 언어의 본질적 불확실성을 강조했다. Jacques Derrida explained difference as the idea that meaning is not fixed but always changes in relation to other meanings, emphasizing the inherent uncertainty of language. Jacques Derrida a expliqué la différence comme l'idée que le sens n'est pas fixé mais change toujours en relation avec d'autres sens, soulignant l'incertitude inhérente au langage. 질 들레즈는 차이를 단순한 변형이 아니라 창조적이고 생산적인 힘으로 보며 차이가 본질적으로 새로운 가능성을 창출한다고 주장했다. Gilles Deleuze viewed difference not as mere variation but as a creative and productive force, arguing that difference inherently generates new possibilities. Gilles Deleuze considérait la différence non pas comme une simple variation mais comme une force créative et productive, soutenant que la différence génère intrinsèquement de nouvelles possibilités. 에드문트 후설은 현상학을 의식의 경험을 잇는 그대로 기술하는 방법으로 정의하며 이를 통해 객체와 주체 간의 관계를 탐구했다. Edmund Husserl defined phenomenology as the method of describing the experience of consciousness as it is, exploring the relationship between object and subject. Edmund Husserl a défini la phénoménologie comme la méthode de décrire l'expérience de la conscience telle qu'elle est, explorant la relation entre l'objet et le sujet. 마르틴 하이데거는 알레테이아를 진리의 드러남, 즉 존재가 본래의 모습을 드러내는 과정으로 보았으며 이를 통해 인간이 존재의 의미를 이해한다고 설명했다. Martin Heidegger saw aletheia as the unveiling of truth, the process by which being reveals its true nature, explaining that this is how humans understand the meaning of existence. Martin Heidegger considérait l'aletheia comme le dévoilement de la vérité, le processus par lequel l'être révèle sa véritable nature, expliquant que c'est ainsi que les humains comprennent le sens de l'existence. 임마누엘 칸트는 선험적 개념을 경험 이전에 존재하는 것으로 보며 인간이 세상을 이해하는 기본적인 틀이라고 설명했다. Immanuel Kant considered a priori concepts to exist prior to experience, describing them as the fundamental framework by which humans understand the world. Immanuel Kant considérait les concepts a priori comme existant avant l'expérience, les décrivant comme le cadre fondamental par lequel les humains comprennent le monde. 질 들레즈와 펠릭스 가타리는 리좀을 중심 없는 비선형적 구조로서 지식과 권력이 끊임없이 연결되고 분기하는 네트워크로 설명했다. Gilles Deleuze and Félix Guattari described rhizome as a structure without a center, a non-linear network where knowledge and power constantly connect and diverge. Gilles Deleuze et Félix Guattari ont décrit le rhizome comme une structure sans centre, un réseau non linéaire où le savoir et le pouvoir se connectent et divergent constamment. 자크 라캉은 거울 단계를 아이가 자아를 형성하는 중요한 시기로 설명하며 이 시기를 통해 주체가 상상적 자아와의 동일시를 시작한다고 주장했다. Jacques Lacan described the mirror stage as a critical period in the formation of the self, arguing that during this period the subject begins to identify with an imaginary self. Jacques Lacan a décrit le stade du miroir comme une période critique dans la formation du moi, soutenant que pendant cette période le sujet commence à s'identifier à un moi imaginaire. 한나 아렌트는 공적 영역을 인간이 공동체 안에서 함께 활동하며 의견을 교환하는 공간으로 정의하며 이 공간이 정치적 자유의 근본이라고 보았다. Hannah Arendt defined the public realm as the space where humans act together within a community and exchange opinions,
viewing this space as the foundation of political freedom. Hannah Arendt a défini le domaine public comme l'espace où les humains agissent ensemble au sein d'une communauté et échangent des opinions, considérant cet espace comme le fondement de la liberté politique. 니체는 초인을 인간의 한계를 초월하여 스스로 가치를 창조하는 존재로 설명하며 기존의 도덕적 가치에 도전하는 강한 의지를 강조했다. Nietzsche described the Übermensch as a being who transcends human limitations to create values of their own, emphasizing a strong will that challenges conventional moral values. Nietzsche a décrit le surhomme comme un être qui transcende les limites humaines pour créer ses propres valeurs, en soulignant une volonté forte qui défie les valeurs morales conventionnelles. 리크 페리는 생애 철학을 실존적 경험을 통해 삶의 의미를 찾으려는 시도로 보며 철학이 일상적 경험과 밀접하게 연결되어야 한다고 주장했다. Luc Ferry viewed philosophy of life as an attempt to find meaning in life through existential experience, arguing that philosophy should be closely connected to everyday experiences. Luc Ferry considérait la philosophie de la vie comme une tentative de trouver un sens à la vie à travers l'expérience existentielle, soutenant que la philosophie devrait être étroitement liée aux expériences quotidiennes. 시몬드 보부아르는 제2의 성에서 여성이 남성의 타자로 규정되는 과정을 분석하며 여성의 사회적 지위가 어떻게 형성되었는지를 탐구했다. Simone de Beauvoir analyzed the process by which women are defined as the other to men in the second sex, exploring how women's social status has been shaped. Simone de Beauvoir a analysé le processus par lequel les femmes sont définies comme elles autres par rapport aux hommes dans le deuxième sexe, explorant comment le statut social des femmes s'est formé. 미셀 푸코는 생체 권력을 국가가 개인의 삶을 관리하고 통제하는 방식으로 정의하며 현대 사회에서 권력이 어떻게 작용하는지를 설명했다. Michel Foucault defined biopower as the way in which the state manages and controls the lives of individuals, explaining how power operates in modern society. Michel Foucault a défini le biopouvoir comme la manière dont l'État gère et contrôle la vie des individus, expliquant comment le pouvoir opère dans la société moderne. 앙리 베르그송은 지속을 시간의 연속적인 흐름으로 설명하며 인간의 의식이 이 흐름을 통해 경험을 형성한다고 주장했다. Henri Bergson explained duration as the continuous flow of time, arguing that human consciousness forms experiences through this flow. Henri Bergson a expliqué la durée comme le flux continu du temps, soutenant que la conscience humaine forme des expériences à travers ce flux. 에리 프롬은 사랑의 기술에서 사랑을 단순한 감정이 아니라 성숙한 인간관계를 형성하기 위한 적극적인 실천으로 보았다. Erich Fromm, in The Art of Loving, saw love not as a mere emotion but as an active practice essential to forming mature human relationships. Erich Fromm, dans L'Art d'aimer, considérait l'amour non pas comme une simple émotion, mais comme une pratique active essentielle à la formation de relations humaines matures. 자크 데리다는 해체를 텍스트나 개념의 이면에 숨겨진 모순과 불확실성을 드러내는 방법으로 설명하며 기존의 의미를 해체하려는 시도로 보았다. Jacques Derrida described deconstruction as a method of revealing the contradictions and uncertainties hidden beneath texts or concepts, seeing it as an attempt to dismantle existing meanings. Jacques Derrida a décrit la déconstruction comme une méthode de révéler les contradictions et incertitudes cachées sous les textes ou concepts, la considérant comme une tentative de démanteler les significations existantes. 질 들레즈는 차이와 반복에서 차이를 기존의 동일성과 반복으로부터 자유로운 창조적 힘으로 보며 철학의 새로운 방향을 제시했다. Gilles Deleuze, in Difference and Repetition, viewed difference as a creative force free from existing identity and repetition, proposing a new direction in philosophy. Gilles Deleuze, dans Différence et répétition, considérait la différence comme une force créative libérée de l'identité existante et de la répétition, proposant une nouvelle direction en philosophie. 카를 마르크스는 유물론적 역사관에서 사회의 변화는 물질적 조건에 의해 결정된다고 주장하며 경제적 요인이 역사 발전의 주요 동인이라고 보았다. Karl Marx, in Historical Materialism, argued that social change is determined by material conditions, viewing economic factors as the primary drivers of historical development. Karl Marx, dans le matérialisme historique, soutenait que le changement social est déterminé par les conditions matérielles, considérant les facteurs économiques comme les principaux moteurs du développement historique. 루이 알티세르는 이데올로기적 국가 장치를 국가가 이데올로기를 통해 사회를 통제하는 기제로 보며
이데올로기의 기능을 분석했다. Louis Althusser saw ideological state apparatuses as mechanisms through which the state controls society via ideology, analyzing the function of ideology. Louis Althusser considérait les appareils idéologiques d'État comme des mécanismes par lesquels l'État contrôle la société via l'idéologie, analysant la fonction de l'idéologie. 한나 아렌트는 전체주의를 국가가 개인의 모든 측면을 통제하려는 정치 체제로 설명하며 이러한 체제가 개인의 자유를 근본적으로 침해한다고 주장했다. Hannah Arendt described totalitarianism as a political system in which the state seeks to control every aspect of individual life, arguing that such a system fundamentally infringes on individual freedom. Hannah Arendt a décrit le totalitarisme comme un système politique dans lequel l'État cherche à contrôler tous les aspects de la vie individuelle, soutenant qu'un tel système porte fondamentalement atteinte à la liberté individuelle. 장 자크 루소는 사회계약론에서 개인이 자유를 위해 자신의 자연적 권리를 사회에 양도한다고 설명하며 이러한 계약이 사회 질서의 기초가 된다고 주장했다. Jean-Jacques Rousseau, in The Social Contract, explained that individuals surrender their natural rights to society in exchange for freedom, arguing that this contract forms the basis of social order. Jean-Jacques Rousseau, dans Le Contrat social, a expliqué que les individus abandonnent leurs droits naturels à la société en échange de la liberté, soutenant que ce contrat forme la base de l'ordre social. 프리드리히 니체는 영원회귀를 모든 사건이 무한히 반복된다는 사상으로 제시하며 이 개념이 인간의 삶에 대한 새로운 관점을 제공한다고 보았다. Friedrich Nietzsche proposed eternal recurrence as the idea that all events repeat infinitely, seeing this concept as providing a new perspective on human life. Friedrich Nietzsche a proposé l'éternel retour, comme l'idée que tous les événements se répètent infiniment, considérant ce concept comme offrant une nouvelle perspective sur la vie humaine. 에드문트 후설은 현상학적 환원을 대상의 본질을 드러내기 위해 주관적 경험을 배제하는 방법으로 설명하며 이를 통해 의식의 구조를 탐구했다. Edmund Husserl described phenomenological reduction as a method of excluding subjective experience to reveal the essence of objects, using this approach to explore the structure of consciousness. Edmund Husserl a décrit la réduction phénoménologique comme une méthode consistant à exclure l'expérience subjective pour révéler l'essence des objets, utilisant cette approche pour explorer la structure de la conscience. 마르틴 하이데거는 존재와 시간에서 인간 존재의 근본적 성격을 탐구하며 시간성이 존재의 핵심 요소라고 주장했다. Martin Heidegger, in Being and Time, explored the fundamental nature of human existence, arguing that temporality is a key aspect of being. Martin Heidegger, dans Être et Temps, a exploré la nature fondamentale de l'existence humaine, soutenant que la temporalité est un aspect clé de l'être. 에리 프롬은 소유냐 존재냐에서 인간의 삶을 소유 중심의 삶과 존재 중심의 삶으로 구분하며 후자가 진정한 행복을 가져다 준다고 주장했다. Erich Fromm, in To Have or to Be, distinguished between a life centered on having and a life centered on being, arguing that the latter brings true happiness. Erich Fromm, dans Être ou Avoir, distinguait entre une vie centrée sur l'avoir et une vie centrée sur l'être, soutenant que cette dernière apporte le vrai bonheur. 자크 라캉은 상상계를 인간의 자아가 형성되는 심리적 단계로 설명하며 이 단계가 주체의 현실 인식을 구성한다고 주장했다. Jacques Lacan described the imaginary as a psychological stage in which the human ego is formed, arguing that this stage shapes the subject's perception of reality. Jacques Lacan a décrit l'imaginaire comme une étape psychologique où le moi humain se forme, soutenant que cette étape façonne la perception de la réalité par le sujet. 질 들레즈는 내재성의 평면을 모든 존재와 사건이 서로 얽혀있는 하나의 연속체로 설명하며 이 개념이 전통적인 이원론을 넘어선다고 보았다. Gilles Deleuze described the plane of immanence as a continuum in which all beings and events are intertwined, seeing this concept as transcending traditional dualism. Gilles Deleuze a décrit le plan d'immanence comme un continuum dans lequel tous les êtres et événements sont interconnectés, considérant ce concept comme transcendant le dualisme traditionnel. 앙리 베르그송은 창조적 진화에서 진화를 단순한 생물학적 과정이 아니라 창조적이고 비선형적인 과정으로 설명하며 생명이 스스로를 초월한다고 주장했다. Henri Bergson, in Creative Evolution, explained evolution not as a mere biological process but as a creative and non-linear one,
arguing that life transcends itself. Henri Bergson, dans L'évolution créatrice, a expliqué l'évolution non pas comme un simple processus biologique, mais comme un processus créatif et non linéaire, soutenant que la vie se transcende elle-même. 에마니엘 레비나스는 타자의 윤리를 타자의 얼굴을 마주하는 것이 윤리의 근본이라고 설명하며 타자에 대한 책임이 우리의 존재 방식을 정의한다고 주장했다. Emmanuel Levinas described the ethics of the other as rooted in encountering the face of the other, arguing that responsibility to the other defines our mode of being. Emmanuel Levinas a décrit l'éthique de l'autre, comme étant enracinée dans la rencontre avec le visage de l'autre, soutenant que la responsabilité envers l'autre définit notre mode d'être. 루이 알티세르는 호명을 개인이 이데올로기에 의해 특정한 사회적 정체성을 부여받는 과정으로 설명하며 이 과정이 개인의 주체성을 형성한다고 보았다. Louis Althusser described interpellation as the process by which individuals are given a specific social identity by ideology, seeing this process as forming individual subjectivity. Louis Althusser a décrit l'interpellation comme le processus par lequel les individus reçoivent une identité sociale spécifique par l'idéologie, considérant ce processus comme formant la subjectivité individuelle. 한나 아렌트는 악의 평범성을 일상적인 사람들이 비도덕적 명령에 복종함으로써 큰 악을 저지르게 되는 현상으로 설명하며 도덕적 성찰의 중요성을 강조했다. Hannah Arendt described the banality of evil as the phenomenon where ordinary people commit great evil by obeying immoral orders, emphasizing the importance of moral reflection. Hannah Arendt a décrit la banalité du mal, comme le phénomène où des gens ordinaires commettent de grands maux en obéissant à des ordres immoraux, en soulignant l'importance de la réflexion morale. 미셀 푸코는 아카이브를 특정 시대의 지식과 담론이 구성되는 방식을 규정하는 규칙과 관행의 집합으로 설명하며 이를 통해 지식의 역사를 분석했다. Michel Foucault described the archive as a set of rules and practices that determine how knowledge and discourse are constructed in a given era, using this to analyze the history of knowledge. Michel Foucault a décrit l'archive comme un ensemble de règles et de pratiques qui déterminent comment le savoir et le discours sont construits à une époque donnée, utilisant cela pour analyser l'histoire du savoir. 프리드리히 니체는 신은 죽었다라는 선언을 통해 기존의 도덕적 가치가 무너지고 새로운 가치 창조가 필요하다고 주장했다. Friedrich Nietzsche, through the declaration God is dead, argued that traditional moral values have collapsed and that new value creation is necessary. Friedrich Nietzsche, par la déclaration Dieu est mort, a soutenu que les valeurs morales traditionnelles se sont effondrées et qu'une nouvelle création de valeurs est nécessaire. 마르틴 부버는 나와 너 관계를 인간의 본질적 관계로 설명하며 이 관계가 존재의 진정한 의미를 드러낸다고 주장했다. Martin Buber described the I-thou relationship as the fundamental human relationship, arguing that this relationship reveals the true meaning of existence. Martin Buber a décrit la relation je-tu comme la relation humaine fondamentale, soutenant que cette relation révèle le véritable sens de l'existence. 앙리 르페브르는 공간의 생산에서 공간이 단순한 물리적 장소가 아니라 사회적 관계에 의해 구성된다고 주장했다. Henri Lefebvre, in The Production of Space, argued that space is not merely a physical location but is constructed through social relations. Henri Lefebvre, dans La production de l'espace, a soutenu que l'espace n'est pas seulement un lieu physique mais qu'il est construit à travers les relations sociales. 미셀 푸코는 감시와 처벌에서 근대 사회의 권력이 감시와 규율을 통해 사람들을 통제하는 방식으로 변모했다고 설명했다. Michel Foucault, in Discipline and Punish, explained how power in modern society has transformed into a means of controlling people through surveillance and discipline. Michel Foucault, dans Surveiller et punir, a expliqué comment le pouvoir dans la société moderne s'est transformé en un moyen de contrôler les gens par la surveillance et la discipline. 리트비히 비트겐슈타인은 언어 게임을 언어가 사용하는 맥락에 따라 의미가 형성된다는 개념으로 설명하며 언어의 사용이 의미를 규정한다고 주장했다. Ludwig Wittgenstein described language games as the concept that meaning is formed according to the context in which language is used, arguing that the use of language determines meaning. Ludwig Wittgenstein a décrit les jeux de langage comme le concept selon lequel le sens se forme en fonction du contexte dans lequel le langage est utilisé, soutenant que l'usage du langage détermine le sens. 한나 아렌트는 인간 조건에서 인간의 활동을 노동, 작업, 행위로 구분하며
각 활동이 인간 존재의 다른 측면을 드러낸다고 설명했다. Hannah Arendt, in The Human Condition, distinguished between labor, work, and action, explaining that each activity reveals different aspects of human existence. Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, distinguait entre le travail, l'œuvre et l'action, expliquant que chaque activité révèle différents aspects de l'existence humaine. 슬라보의 지적은 이데올로기의 숭고한 대상에서 이데올로기가 우리의 무의식적 욕망을 통해 작동한다고 주장하며 이데올로기의 구조를 분석했다. Slavoj Zizek, in The Sublime Object of Ideology, argued that ideology operates through our unconscious desires, analyzing the structure of ideology. Slavoj Žižek, dans L'objet sublime de l'idéologie, a soutenu que l'idéologie fonctionne à travers nos désirs inconscients, analysant la structure de l'idéologie. 장 보드리아르는 시뮬라크르를 실제와는 다른 복제된 현실로 설명하며 현대 사회에서 실제와 가상이 뒤섞이는 과정을 분석했다. Jean Baudrillard described simulacra as a reality that is different from the original, analyzing how reality and simulation intermingle in modern society. Jean Baudrillard a décrit le simulacre comme une réalité différente de l'original, analysant comment la réalité et la simulation se mêlent dans la société moderne. 에마니엘 레비나스는 타자의 얼굴을 타자의 절대적 고유성과 윤리적 요구를 상징하는 개념으로 설명했다. Emmanuel Levinas described the face of the other as a concept symbolizing the absolute uniqueness and ethical demand of the other. Emmanuel Levinas a décrit le visage de l'autre comme un concept symbolisant l'unicité absolue et la demande éthique de l'autre. 미셀 푸코는 지식과 권력의 관계를 탐구하며 권력이 지식을 통해 어떻게 사회를 통제하는지를 분석했다. Michel Foucault explored the relationship between knowledge and power, analyzing how power controls society through knowledge. Michel Foucault a exploré la relation entre savoir et pouvoir, analysant comment le pouvoir contrôle la société par le savoir. 한나 아렌트는 정치적 행위를 인간이 공공 영역에서 자신의 자유를 표현하는 방식으로 설명하며 이를 민주주의의 핵심 요소로 보았다. Hannah Arendt described political action as the way humans express their freedom in the public realm, seeing it as a core element of democracy. Hannah Arendt a décrit, elle, action politique, comme la manière dont les humains expriment leur liberté dans le domaine public, la considérant comme un élément central de la démocratie. 질 들레즈는 차이의 철학에서 차이가 동일성보다 우선한다고 주장하며 차이를 새로운 사고의 중심에 놓았다. Gilles Deleuze, in The Philosophy of Difference, argued that difference precedes identity, placing difference at the center of new thinking. Gilles Deleuze, dans La philosophie de la différence, a soutenu que la différence précède l'identité, plaçant la différence au centre de la nouvelle pensée. 리트비히 비트겐슈타인은 철학적 탐구에서 언어의 사용이 철학적 문제를 풀 열쇠라고 주장하며 언어의 실천적 측면을 강조했다. Ludwig Wittgenstein, in Philosophical Investigations, argued that the use of language is the key to solving philosophical problems, emphasizing the practical aspect of language. Ludwig Wittgenstein, dans Recherche philosophique, a soutenu que l'usage du langage est la clé pour résoudre les problèmes philosophiques, en soulignant l'aspect pratique du langage. 에드문트 후설은 의식의 지향성을 의식이 항상 어떤 대상에 향해 있다는 개념으로 설명하며 이 개념이 현상학의 기초가 된다고 주장했다. Edmund Husserl described intentionality of consciousness as the concept that consciousness is always directed towards an object, arguing that this concept forms the basis of phenomenology. Edmund Husserl a décrit, elle, intentionnalité de la conscience, comme le concept selon lequel la conscience est toujours dirigée vers un objet, soutenant que ce concept forme la base de la phénoménologie. 프리드리히 헤겔은 변증법을 역사와 사상의 발전을 설명하는 방식으로 제시하며 모순의 해소가 새로운 진리를 낳는다고 보았다. Friedrich Hegel proposed dialectics as a method of explaining the development of history and thought, seeing the resolution of contradictions as giving birth to new truths. Friedrich Hegel a proposé la dialectique comme une méthode pour expliquer le développement de l'histoire et de la pensée, considérant la résolution des contradictions comme donnant naissance à de nouvelles vérités. 자크 데리다는 텍스트의 해체를 텍스트 내의 모순과 불확실성을 탐구하는 과정으로 설명하며 이를 통해 기존의 해석을 무너뜨리려 했다. Jacques Derrida described deconstruction of the text
as a process of exploring contradictions and uncertainties within a text, aiming to dismantle existing interpretations. Jacques Derrida a décrit la déconstruction du texte comme un processus d'exploration des contradictions et des incertitudes au sein d'un texte, cherchant à démanteler les interprétations existantes. 장 폴 사르트르는 실존은 본질에 앞선다고 주장하며 인간은 먼저 존재한 후에 스스로의 본질을 만들어간다고 보았다. Jean-Paul Sartre argued that existence precedes essence, meaning that humans first exist and then create their own essence. Jean-Paul Sartre a soutenu que l'existence précède l'essence, ce qui signifie que les humains existent d'abord, puis créent leur propre essence.